Brian John Miles, Scorpions, nice Mga nag-concert. Lindsey Bono, Maria Jose, Anastasia. Mga big time mo na walk of stars kani. Tapos sila mga signature. Yan yung mga paa nila, ha? Kamay. Mga Kamay. kamay sa artist sa mga nag-concert. Oh, Ito. putik. Ito. Yeah. 2016. 20. Bago pa. Talagang may ano sila, no? Simento yan. Lionel Richie, oh. Very famous guy. Football. James Young. Si Snoop Dogg. Nagpili si Snoop Dogg eh. Ano mo, sige. Ganda to kung summer, no? Kasi mag-green-green. Ngayon hindi pa.